efle Dani tugu Mali ngo Mali de efle Silamaya tugu ngo Mali de efle Ambe mbaga uga Mali de efle E Mali tugu kolo bele bele na Mali de tugu ya jamana inti ambolo Mali nyamana ngo Mali de inti Mali doni bawo ngo Mali de inti Akwa de umbe burusu kono ukasa na ujiana kela ni isababu Akwa de umbe burusu kono ukamonu ujiana kela ni isababu Akwa de umbe burusu kono ukata ko ujiana kela ni isababu Akwa de umbe burusu kono baga mara ujiana kela ni isababu Akwa de umbe burusu kono uni ujiana kela ni isababu E manyama ati sabali madu wari sora mama atora Kungadi Fala fala Mali Mali Kungadi Yara do kuma Mali la folo Dama kuma Mali la folo Mali denjubu bi Mali de kono Uhakilu bi tulabu bolo Mali denjubu bi Mali bay ngono Uhakilu bi arabu bolo E Mali jamana dumamba nga Mali denju ya jamana nyamama waso emfoso Mali denju ka tubabu ubilenye Mali denju ka arabu ubilenye Arabu de unu dambe do dunia tubabu de unu dambe do dunia farafi de unu dambe do dunia E Mali du kolo bele bele na Mali denju ya jamana nyamboro emfoso Ina dugu Mali Makari dugu Mali maya dugu Mali nako mumbila Ina dugu nako mumbila Makari dugu nako mumbila Yafa dugu nako mumbila Chapari ya dugu nako mumbila Dambe dugu nako mumbila Sali internet Mali umandenkaw kori basi tawla aw siglembe jien yoro nawbe ka video en direct sui kawfo ka walimando foli mini dantala krengrenyana obalmarke de do agaz 24 heures sur 24 heures ambora umanjugu ambora tugu ode ka jugu anyore fo ambo kunteke foye ni Mali kote ni Mali te foite ay Mali armée ayu wele kana terroriste doka e jihadiste doka ojobe mbolo yamfolo mbo jouer yaninka do diko la folo o jihadiste be munde fo munde be bi munde be ka ke bi oye kelenye olu yere kal la nyini oye munde olu ba fe munde ka ke olu kal la nyini munde ni transition ka bi ambe wati min na komi bi ay Mali armée wele kanade on nyode fo ante ngalon siri mo sila mentigla e menko dai mundo bu da kono ka se ga fo Mali ndewni mundo bu da kono ka nyesi fama o ma fama min be bi krengere nyana asmu na ka jamakulu min be bi mundo bu da kono ka nyesi o ma abe wala yande vocali en bas décortiqué yani kado vidéo kono les soldats demandés les soldats du EPR kawfo ka walimando foli mini dantala les soldats invisibles obedien yoro jamana kono ani jamana koka kawfo ka walimando foli mini dantala ambe nyogombolo dandedo invisible be yoro akera TikTok yo akera Facebook yo akera YouTube yo akera WhatsApp yo akera Telegram yo akera Imo yo akera fenfenye obedien yoro amba foni Mali denye antaw yelendo me oka jamana kanu o donendo kanyesi jamana deuma o donende kanyesi jamana yerema mado ba dogo adogolen ka tiali de fanga be bonya kateme aka nyanika me aw yaw dogo aw ka identité donente me ayaw nyesi faso jodema aw te bi masika abe maw kele ka sabu ke mamba fe ka dankari jamana la invisible munun dogolendo nu yelente nkamba awdema lengsika soldat munun dogolendo soldat were munun be nu be kanga hakilna ensu ko ambe nyogombolo dande do antanga chekelen bla moya antanga musokelen bla moya anko ko Mali de ni be Mali ko kele kondela ina on be nyogombolo me ni te Mali ko kele ko la koni
ina anw tɛ ɲɔgɔn bolo parce que anw ta bɛɛ mali ko de maliw mandenkaw o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ ka gidi n'o ye lɛnksi ye k'a fɔ ka waliɲuman dɔ foli min dantala fitini i folen dɔ foli min dantala bafa i folen dɔ jali sugeri folen dɔ foli min dantala fima i folen dɔ foli min dantala sigu i folen dɔ foli min dantala bangoninga mustafu i fana folen dɔ foli min dantala aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka taa soldat invisible bɛɛ lajɛlen grand sera aw bɛɛ lajɛlen folen dɔ foli min dantala commentaire kɛla ni partager kɛla ɲuman maa min bɛ ɲuman sɛbɛn ani maa min bɛ juguman sɛbɛn k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ko ɲɔgɔn bolo dan de don mun de bɛ terroriste dɔ bɔ jihadiste dɔ bɔra a kumana a kamana ganna fa de b'a fɛ ka don a la wa a kunkolo de b'a fɛ ka yɛlɛma wa ou bien mun de b'a la wa ne t'a dɔn dɛ n'i y'a ye jihadistes bɛ bɔ bi ka kuma i tɛ gunna de dɛ n'i y'a ye bi bɛ bɔ ka kuma fɔ olu yɛrɛ tɛ kuma in yɛrɛ si dɔn i tɛ kuma in yɛrɛ kɔnɔna ko dɔn ko wɛrɛ tɛ dɛ i kamana gannen de dɛ parce que i y'a dɔn transition min bɛ bi armée min bɛ bi i ye baara min da jihadistes kan an ye san wɔɔrɔw la kɛ jihadistes de tun bɛ ka anw faga jihadistes de tun bɛ bi don anw na mais bi anw de bɛ bi don jihadistes la bi anw de gagnera jihadistes sanfɛ o de y'a to i kamana ganna dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don yanni n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ n bɛna jihadiste in ka vocal k'a la fɔlɔ aw k'o lamɛn n b'a décortiquer yan dɛ an ka taa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أمي بلا جلافو بي أمي le 19 8e 1443 ni y'a ka calendrier ye fɔlɔ kafiru ka calendrier an bɛ le 20 avril 2022 kɔfɛ an bɛ ala fo ka seli an ka kiraba kan salawatullahi wa salamu alayhi a kɔfɛ an fɛ ka cɛ dɔ de ka kuma jaabi quoi n t'a dɔn ko Bacili wa ou bien n t'a dɔn ayiwa a bɔra k'a ka video kɛ parce que mun kosɔn ale y'a ka video kɛ parce que fɛn min ka d'a ye a y'o dɛmɛ réseaux sociaux sanfɛ o de kosɔn ale fana bɔra k'a ka video kɛ parce que adamaden n'i tɛ miiri n'i tɛ siran ala ɲɛ fula de don dɛ fula de don dɛ kuma min fula de don aw y'a ye fula yɛrɛ yɛrɛ de don en tant que adamadenya yɛrɛ i bɛ adamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔ i b'a sɔrɔ i b'i ka kɛta jate i b'i ka fɔta jate quoi voilà mais ale ta a tɛ ten cɛ min don a bɛ propagande de kɛ ni ces autorités qui ont détruit notre pays minnu y'an ka jamana in ci bi bandi minnu ye jamana in ta otage la bi les 5 bandes organisées qui ont pris le Mali en otage les 5 criminels a kumana o de kan bon ale bɛ ka kuma an ka karamɔgɔ kɛ kan n'o ye Cheikh Mahamadu Kufa hafizahullah mais Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka nin cɛba in kɔrɔtan ala ka nin waliju ɲuman in ala ka kɔrɔtan sanfɛ parce que a wulila ka jihadi kɛ ala ka sira kan walasa ala ka diinɛ ka sabati ala ka diinɛ ka kɔrɔtan an ka jamana in kɔnɔ hali n'a ma ja kafiru ye walaw kari hal kafiruna donc ale ko mɔgɔ ninnu wulilen ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye criminel minnu bɛ wele ko Mali armée u taara ka taa Wagner de ta mercenaire u taara ka mercenaire de ta ka na Russie ka na fɛn jumɛn de kɛ an ka jamana kɔnɔ ka na maliyɛnw faga ka na fɛn jumɛn de kɛ ka na pillage kɛ ils sont en train de voler des pieds de boutique u bɛ ka butigiw ci u bɛ ka musow ka sanu suɲɛ u bɛ ka bengani sugu bɛɛ lajɛlen ta ka da population civile kan ninnu ka tiɲɛni in na an ɲɛ b'a la u ye tiɲɛni kɛ mura u ye population caman de bɔnnen u ni na u taara ka taa galon tigɛ k'a fɔ k'u ye mujahidinaw de sɔrɔ an b'a dɔn fana le 19 avril fana n'o ye mardi ye u ye tiɲɛni fana dɔ kɛ Ombori u taara dɔn Ombori Garbal la parce que kunu tun ye Ombori Garbal sugu de u taara ka taa population sɛgɛrɛ yen fana u ye population attaqué Garbal kɔnɔ u ye maa caman faga u ye mɔgɔ caman fana minɛ ni k'u bila camion sanfɛ remorque 2 u y'o de fa adamadenw na Wagner ani nin criminel armé olu de ye nin crime fana perpétré n'o ye kunu angoro yan dɔrɔn
bébé tila ka kibaru in fana mɛn a bɛ ka ninnu de supporter ko armée malienne. Nous sommes des Maliens, mais ils sont en train de nous tuer. An ye Maliens de, mais u bɛ ka population civile minnu faga ni kana galon tigɛ Bamako ka d'a kan parce que u fɛ ka to fanga la ni kana propagande kɛ an ka télévision sanfɛ n'o ye ORTM. ORTM min kɛra aujourd'hui une agence de propagande pour que ces bandits-là restent longtemps au pouvoir. J'espère qu'ils seront démasqués par le peuple malien très bientôt, Inch'Allah. Donc, allez bora kafoko ko Cheikh Mohamed, Cheikh Koufa ko ay audio do labo ni ka fo keleke tew yo munu be keleke ala ka siraka parce que awde bi ka shia ko fo note ala kira sallallahu alayhi wa sallam akira jien beleka ama arsalnaka illa kafatan linnas akira bela jelenka malaka shiwo shiya ni bana ala kira ka chilima ikafirera malaka mao mai ni bana ala kira ka seriyima ala kira ka kiri ni bana ma ni ko kati bolika jamana ka ikafirera. Bien, kuma yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ la cɛ in bɛ kuma dɛ vocal mari daminɛ fɔlɔ cɛ in bɛ kuma dɛ a bɛna min fɔ Kufa ye audio in bɛ dafalen bɛ wa a bɛ lamɛn wa a bɛna min fɔ Kufa ni autorité malienne a ko ni mɔgɔ min banna ala kira ka kiri ma o ye ala kira ka kiri ye k'a fɔ i ka jamana ko a kiri tɛ tigɛ ni ala kira ka sariya ye sariya jumɛn de don n'o ye kuranɛ ye al-Qur'an al-Karim n'o ye kuranaba in ye ko kira ma siya ko fɔ kira ma kabila ko fɔ o ye tiɲɛ kira mana anw ka ma farafinna yan kira mana anw kɛlɛ farafinna yan kira mana bi anw ka farafinna yan jɔn nana bi anw ka yan ka firi fiw anw minnu bɛ ka kuma tan de e yɛrɛ ka kuma e ye maliyɛnden ye e ye maliyɛnden halala ye k'i ba baara la k'i sigi e ye maliyɛnden halala ye aw bɛ ka kira min kofɔ aw bɛ kira min ka sariya nɔfɛ kira pour que i ka se ka sariya labato i bɛ baara de kɛ dɛ kira ye baara de kɛ dɛ kira min sigi dɛ aw k'aw ka sariya boli mɔgɔw k'aw balo aw ka balo mɔgɔw nɔfɛ ten mais aw bɛ se ka sariya boli maaw ka maaw bali u ka hakɛ la aw ta ye nin de ye yanni e k'a fɔ ko kira e yɛrɛ ka kuma e ye maliyɛnden de ye e ye maliyɛnden de ye 100% ni e ye maliyɛnden de ye 100% mun de e bali baara la mun de e ladon jihadi kɔnɔ baarakɛbaliya de ye ladon jihadi kɔnɔ i mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ farafinna ka maaw ma ye jihadi la k'a fɔ ko a taara bi dɔ de kan ko ala ka sariya bilahi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ baarakɛbaliya ni fugariya o de b'u nɔfɛ mais an bɛ nale o vocal in sera a di a ma yɔrɔ la sisan an ka taa e bɛ se ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲininka ni min y'i ja donc ninnu cɛw minnu ye Kufa ka kumakan jaabi n'a ka welewelekan jaabi ka wuli ka kɛlɛ kɛ ala ka sira kan a ko ko Kufa bɔra k'a fɔ ko vraiment u kana farati vraiment ale ta tɛ tiɲɛ a bɔra ta a dɔnna ta alhamdulilahi n'a hakili a bɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ aw ka bandi c'est soi-disant autorité minnu bɛ ka publication kɛ. Je pense qu'aujourd'hui le Mali est devenu un pays gouverné par la maçonnerie. Jamana yɛrɛ bɛ ka diriger ni galon de ye bi jamana in kɔnɔ. Cela fait honte. A ye lamɛn dɛ a ko bi jamana in bɛ ka diriger ni galon de ye parce que a t'olu arranger bi ta b'olu kun na bi olu bɔr'u siyɔrɔ la bi i tun bɛ baloko ɲuman min na ka bin maaw ka bi o ɲɛ tɛ sɔrɔ dɛ ka sabu kɛ an ka armée wululiw kama i tun bɛ sigida fɛn fɛn na ka t'u bombarder o ma bɛn o ma n'u ko wayi ko parce que sɔrɔdasi minnu b'an kun na bi fanga min b'an kun na bi k'a bɛ ka mara ni nkalon de ye anw tɛ ko wɛrɛ jate o sécurité min kɔni bɛ yen nkalon t'o la dɛ sécurité min bɛ yen bi Mali armée bolo kɛlɛkɛminɛn min bɛ Mali armée bolo bi o kɔni tɛ nkalon ye o de y'aw bila kuma la o de y'aw bila kuma la munna Kufa yɛrɛ wolola dugu min na n'o ye Kufa ye munna a bɔra o dugu la a ma sariya sigi o dugu kɔnɔ fɔlɔ munna a bɔla ka bɔ dugu la ka taa bi dugu wɛrɛ kan fɔlɔ a wolola Kufa de komi a jamu ye Jalo de Amadu Jalo Kufa yɛrɛ jamu ye Jalo de mais a wolola dugu min na o de ye Kufa ye n'o ye Kufa ye sisan munna i m'a daminɛ o dugu kelen na ka sariya bolo ka fo ka se dugu tɔw la fo ka se fo Bamako fo ka se région tɔw la fuwariya ani bendiya ani ka balo haramula ani ala ka sariya olu de ye kelen ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini awa an ka sariya tɛ tigɛ ni kuranna ye o ye kelen ye silami sariya tɛ bolo an ka jamana kɔnɔ parce que an ka jamana tɛ silami jamana ye k'o fɔ k'o diya mɔgɔw ye dɛ fuwariya ni baarakɛbaliya min bɛ mɔgɔw la k'aw sigi k'aw sigi dɔrɔn mɔgɔw k'aw sɔn k'aw sigi suɲali kama a tɛ passe dɛ an bɛ e sama ka e labɔ an tɛ fɛn fɔ e ye o e k'i ta kɛ kuma banbali ye fɔlɔ
Mali silamɛw hakili bɛ mun na nin ye maloya de parce que jamana in bi ka ɲagami ni galon de jamana in bi ka tiɲɛ ka da kan ni maliyɛn fagali de bi u bɛ taa maliyɛn caman bɔnɛ u ni na u tɛna ka na galon tigɛ ko wayi k'olu ye mujahidinaw 10 sɔrɔ u ye mujahidina 40 sɔrɔ u ye mujahidinaw aw minɛna de aw caman de minɛna o de digilen b'a la Mali armée a ma taa mɔgɔ faga de aw de taara mɔgɔ faga san joli aw bɛ ka anw faga a ka kɛ yɛrɛ Mali armée ka maaw faga o ka kɛ erreur yɛrɛ ye mais i ye jihadiste minnu faga olu ni fagali kan ka o ye kelen ye filanan ye jumɛn minnu minɛna olu minɛna mais ale bɛ ko de ngalontigiya k'u taara jihadiste minnu minɛ ko Mali armée ko k'olu ye maa hakɛ min minɛ k'o tɛ tiɲɛ ye k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ an ka taa an bɛ nale o 80 sɔrɔ a ye sigi Bamakɔ ye ni Ala sɔnna an bɛ nale a di mun san joli joli aw ma se ka se Bamakɔ an k'an sigi Bamakɔ ye aw bɛ nale san joli joli hali faama minnu tun b'an kun na n'u tɛ ko kalama ni jamana yɛrɛ tun tɛ diriger jamana yɛrɛ tun b'a kun fɛ ten aw ma se ka Bamakɔ yɛrɛ lasɔrɔ yɛrɛ Bamakɔ kɔnɔna aw ma se ka yɛrɛ lasɔrɔ aw ma se ka raison bɛɛ lasɔrɔ yɛrɛ hali aw bɛ raison minnu kɔnɔ aw ma se ka dugu bɛɛ lasɔrɔ fɔlɔ surtout bi armée min bɛ yen ne bɛ min de fɔ aw kana fɔ aw bɛ jihadisiw kɔni minɛ Mali armée k'a fɔ de aw bɛ jihadisiw minɛ dɔrɔn ka t'u juger o t'a la o jihadisi n'i y'a minɛ dɔrɔn i b'a faga de ni jihadisiya donna mɔgɔ hakili kɔnɔ foyi t'a bɔ hakili la fo saya awa ni maa si tɛ bɛɛ fo saya billahi n'aw ye jihadisi minɛ terroriste bɛ se ka négocier mais jihadisi tɛ négocier dɛ fɛn fila de don i tɛ kelen ye dɛ maa min ko n bɛ kɛlɛ kɛ ni Ala ka kitabu ye maa min bɛ intérêt sɔrɔ o la maa min bɛ nafa sɔrɔ o la ka muso sɔrɔ o la ka tɔgɔ sɔrɔ o la ka jamu sɔrɔ o la billahi n'i y'o minɛ hali n'i y'o kiiri k'o bila de a bɛ sago ko kelen in de la n'aw ye jihadisi kɔni minɛ a y'a faga de aw kana négocier ni jihadisi ye yɛrɛ de n'anw k'an sigi Bamakɔ i bɛ nale e bɛ ka kuma mun de kan WhatsApp tɛ yan i yɛrɛ ka kuma ko kafiru de don an ye kafiru ye tubabu ye kafiru ye komi i ka calendrier y'a bɛ ci e bɛ ka kuma téléphone min kelen na kafiru ninnu kelen olu de bɛ ka e financer o ye kelen ye o kafiri kelen ninnu olu de ye WhatsApp in créer ne t'a dɔn olu bɛ kuma i b'a fɔ ko jihadi olu t'a dɔn an bɛ étape min na bi diɲɛ bɛ révolution min kɔnɔ n'u bɛ kuma i kan k'u sigi k'u miiri de yanni n ka nin fɔ n'a bɛ lagosili lase ne yɛrɛ kun ma n k'a lajɛ n kan ka mun de fɔ n'a tɛ lagosili lase ne yɛrɛ kun ma e kafiri cɛkɔrɔ sigilen don ko jihadi ko ka Mali sariya tigɛ ni kuranna ye karamɔgɔ min dalen b'a yɛrɛ la Mali kɔnɔ a k'a da don a la tugun mori min dalen b'a yɛrɛ la Mali kɔnɔ a k'a da don a la anw yɛrɛ fɔ anw ye anti jihadistes anti terroristes de ye an tɛ karamɔgɔw nɔfɛ fɛn yɛrɛ la de karamɔgɔ ninnu jogo olu de ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'i ye jamana ye a tremblelen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ surtout Mali kɔnɔna na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an ɲa bɛ ninnu n'a ka mɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais an bɛ taa an bɛ nale an bɛ ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ un à un anw tɛ mɔgɔ to yen dɛ parce que anw tɛ mɔgɔ kɔ la Kufa ka yiran k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Kufa depuis Kufa bɔra k'a bɛ kafiriya kɛlɛ a bɛ laïcité kɛlɛ a bɛ démocratie Kufa b'a fɔ ko ale bɛ kafiriya kɛlɛ kafiri fɔlɔ ni munafaki fɔlɔ ni jɛnɛyakɛla fɔlɔ o ye Kufa de ye Kufa de ye kafiri ye kafiri tɛ se k'a fɔ ko ale bɛ kafiriya kɛlɛ sa kafiri tɛ se k'a fɔ ko ale bɛna mɔgɔ dɔw kɛlɛ ko ye kafiri ye sa Kufa ɲɔgɔn kafiri bɛ yen wa n'a y'a sɔrɔ Kufa silamɛya ye sigiɲɔgɔnya min fɔ silamɛya ye badenya min fɔ ko Kufa y'o kalan de kɛ komi a bɛ ka jihadi min kɛlɛ kɛ Kufa ka wolo Mali kɔnɔ ka kuranna kalan Mali de kɔnɔ k'a durusi Mali kɔnɔ ta ka Ala dɔn Mali in kɔnɔ ka kira dɔn Mali in kɔnɔ a ma taa Makan dɛ a ma taa kalan Makan dɛ a y'a kalan Mali in de kɔnɔ karamɔgɔ minnu y'a kalan o karamɔgɔ kelen ninnu bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ Mali in de kɔnɔ yan Kufa m'i sigi k'i miiri de mun de bɛ yen mun de kan ka kɛ mais kafiru dama bɛ n'u sigi k'a fɔ ko Kufa ye silamɛ Kufa ka silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn han Kufa ka silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ wolola jamana min kɔnɔ ka mɔ jamana min kɔnɔ k'i ka kalan bɛ k'a kɔnɔ o jamana ka fantanya n'a ka diinɛ ani jamana yɛrɛ bɛ ka boli ni hakilina min ye ani o jamanadenw bɛ tɔɔrɔ min ni sɛgɛn min na e b'o kalama ne nani sigi k'a fɔ ko e bɛ silamɛya defa o la k'a fɔ ko silamɛya defali yɛrɛ tɛ nin ye ninnu bɛ ka nkalon de siri silamɛya la ninnu bɛ ka nkalon de siri Ala ka diinɛ la mais Ala ka diinɛ maa minnu kan k'a jɛya i karamɔgɔw dalen b'an bolo yen dɛ i tɛ bɔ ka kuma dɛ imamu dalen b'an bolo Bamakɔ i dalen b'an bolo Mali in kɔnɔ mais cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma dɛ Ala ka diinɛ bɛ nɔgɔ aw ɲana cɛ kelen tɛ bɔ alimami kelen tɛ bɔ aw tɛ bɔ ka Ala ka diinɛ jɛya a kan ka kiri kan ka tigɛ cogo min na a n'a kan ka taa cogo min na a n'a kan ka bi dugu ka kɛ cogo min na o kɛcogo karamɔgɔ kelen tɛ bɔ k'u da don a la a bɛɛ bɛ réseau sanfɛ o karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen min tɛ réseau sanfɛ kuma min ka nɔgɔn
ibe kuma nin de la ibe kuma artiste ni comédien ka ko de la ni video man ka ko mais awi ye ka fo ku be bo ka tie fo kufa nyana wa kufa dun wala mali de kono o be kufa de kalane no kateme aw kawa kufa de kalane no kateme mali imamu kawa ha kafiri cekoro ba ka marafata ka fantandenw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bannen bɛ baara ma maa minnu tɛ fa dɔn i tɛ ba dɔn maa minnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ jamana kanu yɛrɛ ye min ye tellement que baw y'u wolo fu de quoi bilahi ku fa wolo ku o kɛra fu de ye quoi bilahi hara tun man ka wolo mali dugukolo sanfɛ nin tɛ maloya la koyi e de ka dugu kɔnɔ maaw ni mini jipuw bɛ yala e wolola dugu min yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ma ye yɛrɛ koni yɛrɛ e bɛ wuli ka taa kɛ ɲamadenya ye k'a fɔ ko i bɛ fantandenw dama de fara ɲɔgɔn i bɛ ka minnu fara ɲɔgɔn kan de an bɛ yan dɛ anw yɛrɛ fo mali armée dɔrɔn tɛ dɛ anw yɛrɛ ye armée de ye ka fara mali armée kan mali population bi an bɛ étape min na an bɛɛ lajɛlen de ye armée ye dɛ aw bolo marifa bɛ minnu bolo k'u bɛ mobile baw ni avion wolo olu tɛ armée ye dɛ anw ka jugu ni olu ye aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw b'a ɲɛɲini k'a dɔn aw bɛ ka mun de fɔ aw bɛ ka kuma mun de kan aw ka laɲini ye jumɛn de ye jadisiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw b'a ɲini de o sera ka bɔ bɛɛ la an ka taa an bɛ nalen o parce que an ka jamana in kɔnɔ a b'a nɔ la hali sini wa il continue la lutte pour libérer notre pays de l'anarchie, des pillages de richesses des peuples maliens et de ceux qui bafouent les droits des peuples. Kafri, aw be liti ke ka kele ke pour que kaw ka jamana libéré o jamana jumɛn sigiyɔrɔ tɛ nunu na yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ aw la aw gɛnna ka bɔ aw sigiyɔrɔ la ni fuwariya de aw gɛnna ka bɔ aw sigiyɔrɔ na ni baarakɛbaliya ni suɲɛli de suɲɛli sigiyɔrɔ tɛ aw la aw bɛ se ka liti jumɛn de kɛ pour que ka se ka mali libéré a fɔ aw bɛ liti kɛ aw b'a fɛ ka mali yɛlɛma k'a kɛ min ye aw b'a fɛ k'a k'o de a dun tɛ passé de aw ɲɛrɛ fo hali ni armée tɛ anw population anw b'a nin di anw b'a nin di mali sariya bilahi a tɛ tigɛ ni kuranna ye o siga ka bɔ bɛɛ la na hali bi n'o de b'aw kunna nin vocal in kɛra nin kalo in de kɔnɔ de a ma mɛn yɛrɛ peut-être que tile saba dɔrɔn tile saba vocal in bɛ ne bolo mais ne tun b'a lamɛn quoi suro yɛrɛ de ni vocal in lamɛn quoi mais an ka taa denw faga bi ko fa bɛ kɛlɛ la walasa ka silamɛ ɲuman minnu fanga tɛ minnu na ni kafiri fanga in bɛ ka bi population minnu kan bi o bɛ ka minnu ka butigiw suɲɛ bi o bɛ ka minnu ka sanuw bɔ bi ko fa bɛ kɛlɛ la walasa ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ de minɛ o la parce que fo bɛɛ lajɛlen ka k'a dɔn ko droit bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan o tɛ se ka sɔrɔ fo ni jamana in dirizera ni ala ka kiri de fo n'a sɔrɔ laïcité kɛlɛla ka bɔ yen laïcité cira ka bɔ yen ni ka ala ka sariya boli jamana in kɔnɔ walasa ala ka sariya ka jamana in mara aw ni alaw taala cɛ ala ka sariya bɛ boli cogo jumɛn de la ka e to suɲɛli la ka e to bengali la ka e to baarakɛbaliya la o bɛ sirikile jamana jumɛn de kan hali i tɛ se k'o boli yɛrɛ muso kan e tɛ baara la e bɛ se ka sariya jumɛn de boli muso kan fɔlɔ o ye kelen ye i ko kufa bɛ ka kɛlɛ de kɛ pour que maa minnu ka hakɛ minɛn'o la ni zon bɛ jamana in kɔnɔ ni kalamanti bɛ jamana in kɔnɔ n'i y'a bɔ mali imamuw la bilahi a tɔ bɛ tɔ de n'i ye jamana in wari ye ko a fanba détourné la ka bɔ jamanadenw bɛ sɛgɛn na bɛɛ bɔra bɛɛ ye valise ta ka bɔ jamanadenw bɛ yen an ka école man ɲi an ka dɔgɔtɔrɔsow man ɲi an ka kɛnɛya yɛrɛ bɛ danse la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n'i ye mali karamɔgɔ jahiliw bɔ a la bilahi a tɔ bɛ tɔ de ni kɛlɛbaga b'aw bolo aw tun kan k'a daminɛ imamuw de la ni kɛlɛbaga b'aw bolo pour que ka na ni sariya ye maa minnu fɔlɔ y'a kalan n'u ma sɔn k'a sira labato aw ma olu kɛlɛ maa minnu m'a kalan maa minnu t'a dɔn aw bɛna bin olu kan aw ta ma kɛ fugariya da ɲɛ aw ta kɛra fugariya da ɲɛ n y'o de fɔ aw bɛ bɔ nin bɛɛ kɔfɛ aw bɛ bɔ k'aw yɛrɛ yira mari armée la wallahi anw tɛ armée labila aw ye o diinɛ min b'aw bolo k'a fɔ aw nana ni jihadi ye anw de ko k'an tɛ sɔn an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini o ye kelen ye filanan ni imamu o imamu y'a dayɛlɛ nin ka in kan fɔlɔ tɛmɛna dɛ an bɛ défi lancer fɔlɔ tɛmɛna dɛ ni imamu ko k'u b'aw soutenir nin kɔfɛ an bɛ dankari o fana la ni autorité ma dankara la kɛrɛnkɛrɛnyala anw yɛrɛ de bɛ dankari o tigi la dɛ anw bɛ k'o de fɔ je dis je répète ni autorité ma dankari o imamu kelen in na a ma dankari o mori kelen in na mali in kɔnɔ hali n'anw b'an si de kɛ baara la pour que ka dankari o imamu la mali kɔnɔ an b'a kɛ dɛ parce que an ka jamana in ye pays laïque jamana de an ka jamana in ye bɛn jamana de an ka jamana in ye de an bɛɛ bɛ se ka vi ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an tɛ siya kelen na an tɛ danbe kelen na bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina labata a kɔnɔ k'a sɔrɔ maa si ma bin maa si kan maa si ma maa si wajibiya ka bɔ a ka sira kan aw kafiriw baara yɛrɛ bɛ ninnu na ni suɲɛli tɛ zɔn k'a fɔ ko ala ka diinɛ zɔn k'a a sidiri suɲɛlikɛla k'a ka ala ɲɛ siranya yira anw na ne
ta ro be ke cogo jumɛn de la o aw b'anw bolo geni de la geni yɛrɛ hali aw bɛ sara min kama o geni yɛrɛ aw taara min yɛrɛ kama a bɛ tila k'an yɛrɛ suɲɛ kɔnɔ tugun ka tila k'o ta ka t'o fɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw ma an n'aw ye kelen ya faden sago aw bɛ baara de kɛ baara de bɛ kɛ pour que an bɛ ka vi ɲɔgɔn ka Mali in kɔnɔ dɛ sinon min b'aw hakili la k'a fɔ k'aw bɛ Kufa dɛmɛ aw ni Kufa de bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛna k'an sɔrɔ Bamako Bamako ka dɔgɔ Kufa m'a sigiyɔrɔ bila fɔlɔ wa Kufa y'a sigiyɔrɔ bila o ni diinɛ kɛlɛli b'aw la arabu jamanaw bɛ yen dɛ Mali tɛ anw ka foyi tɛ diinɛ la anw ka papaga t'a la anw b'a ɲini de ka balo maa min ni fɛn t'a kun cɛ o tigi tɔ yen dɛ awa armée anw b'aw soutenir nin kan kan a y'aw kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na anw b'aw soutenir ko kelen de la dɛ aw ka sécurité terroristes ni jihadistes a ka dankaru la an mago bɛ nin de la ka dankaru la i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyana jihadistes kɔni sans jugement de don dɛ a y'u minɛ dɔrɔn k'u faga n bɛ min fɔ hali n'u y'u mara san 10 nin kɔfɛ wallahi bɛ tila ka wuli tugun k'o kɛlɛ lawuli parce que jihadistes tɛ ɲɛ bɛɛ tɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ impossible donc Kufa wulila de ka kɛlɛ kɛ walasa ala ka kumakan ka kɔrɔtan ila ikalimatillah Kufa wulila de ka kɛlɛ kɛ parce que bɛɛ t'a ka hakɛ sɔrɔ jamana kun aw wulila ka kɛlɛ kɛ ka Kufa defa parce que Kufa ye weleli bila ni maa min b'a fɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ e yɛrɛ ka kuma i ka kuma fɔlɔ la i ko aw wulila cɛ minnu taara tugu a kɔ pour que ka maliyɛndenw ka hakɛ ɲini ka silamɛw ka hakɛ ɲini jamana kɔnɔ parce que silamɛw ka hakɛ minɛnen b'u la aw kafiri fiw jɛnɛyakɛlaw Iblisa denw aw ye muso joli de violer a bɛ ban aw ye dugu joli ci hari ala ka sariya la ka maa minɛ fɔlɔ k'a fɔ i b'a kiri i b'a ɲininka de fɔlɔ de k'a ɲininka mun de y'i bila suɲɛli la mun de y'i bila jɛnɛya la maa dɔ bɛ yen a bɛ suɲɛli kɛ ala ka sariya tɛ bolo a kan de maa dɔ bɛ yen fana a bɛ jɛnɛya kɛ mais ala ka sariya tɛ bolo a kan de n'i m'o tigi ɲininka k'a fɔ i b'o faga ni fagalikɛla bɛ aw de kan ka faga aw de kan ka faga aw de yɔrɔ kan ka ɲini ka faga aw n'a ka kabila bɛɛ lajɛlen parce que maajugu tɛ foyi wolo ni maajugu tɛ faden sago tɛ foyi wolo ni faden sago tɛ awa anw ka jamana aw tɛ se ka maa si ka hakɛ ɲini aw de ye maaw balu ka hakɛ la kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ aw de taara bi maaw ka k'u ka hakɛ minɛ an b'o de jahadi kɔnɔ n'aw nana k'a fɔ k'aw bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini cɛ o ye siran da ɲɛ dɛ nin ye jatigɛ da ɲɛ dɛ aw tun bɛ ka maa minnu ka hakɛ minɛ n'a ko k'aw bɛ n'olu ka hakɛ ɲini sisan o ninnu ja tigɛra ninnu siranna ninnu yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min parce que nin ye de ka yira population na aw ye silamɛw de ye an bɛ fɛɛrɛ ɲini ka dɔn aw n'aw hakili cɛ k'a fɔ an b'aw ka hakɛ ɲini san joli ninnu b'an kun na i ye maa joli de faga i ye maa joli de bolo tigɛ ni hakɛ ɲini de don a bɛ kɛ tan de ya ni hakɛ ɲini de don maliyɛn don a bɛ kɛ tan de ya ninnu ka nin manamana kuma silamɛya y'a dɔn ta ala ka sariya he an ka foyi t'a la an ka papaga t'a la an ko Mali de ni Mali tɛ foyi tɛ diinɛ ni faso wallahi n'u y'u da ɲɔgɔn kan an b'an faso de ta parce que ni faso tɛ yɔrɔ yɔrɔ maa tɛ se ka diinɛ pratiquer ni faso tɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ ye ko diinɛ tɛ yen parce que ciden mana dugukolo sanfɛ fɔlɔ k'a fɔ ko a nana ten de k'a sɔrɔ dugukolo dɔ tɛ de ko a ma jigin dugu dɔ de la a y'a sɔrɔ dugu de bɛ yen dɛ dugu de ka kɔrɔ ni ciden ye hali n'a sɔrɔ ciden de danna ka ko dugu ɲɛ mais a sababu ye mun de ye a tɛna ten o yɔrɔ lankolon tɛ o a bɛna yɔrɔ dɔ de la a kan ka ci maa minnu ma n'u b'a la baara IBK de ye dimi dɔn mɔgɔw la o bilahi n ko IBK ninnu de ye dimi dɔn mɔgɔw la min bɛnna Alahu Taala cɛ sinon mɔgɔ bɛ négocier ni Tureri ye jihadisi ye mɔgɔ tɛ négocier ni jihadisi o hali ni siga kɛr'i la i kan ka faga de o ye ne ka faamuyali ye dɛ ne bɛ k'i ka vision de fɔ ni siga kɛr'i la k'a fɔ ko i ye jihadisi dɛmɛbaga de ye ko ye jihadisi ye ni siga de kɛr'i la i kan ka faga de anw tɛ ala sariya dɔn dɛ an yɛrɛ ka sariya kɔnɔ an yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ pour que basigi kana Mali kɔnɔ ni siga kɛra maa o maa la ko ye jihadisi de a i kan ka faga de parce que n'an m'o de kɛ an ka jamana in tɛ lafiya c'est-à-dire sentiment tɛ kɛlɛ ban quoi sentiment tɛ kɛlɛ ban diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ n'a gana e t'a bila ne t'a bila aw bɛ kɛlɛ de bɛɛ k'i jɔ yɔrɔ dɔn ninnu bɛ manamanakan fɔ de la o i bɛ ka population de nɛgɛ ta i bɛ ka maliyɛndenw de nɛgɛ ta k'u bɛna silamɛw ka hakɛ de ɲini k'aw bɛ tɔɲɔ min na aw tɛ k'aw ka hakɛ sɔrɔ san joli aw ka tɔɲɔ sɔrɔla jɔn nɔfɛ ninnu de tɛ yan nin kafiri ninnu de tɛ yan k'ala ka kuranna ta ka tulonkɛ kɛ n'a ye k'u dogo silamɛya kɔfɛ k'u dogo diinɛ kɔfɛ k'u dogo ala ka diinɛ kɔfɛ c'est-à-dire ka n'u jɔ population na dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko kiri ka tigɛli jumɛn ye kuranna n'o ka d'aw ye aw tɛ taa Maka a ye taa Maka kiri bɛ tigɛ ni kuranna ye Maka a ye taa Maka sa hali Maka bɛɛ tɛ dɛ yɔrɔ dɔw de bɛ yen n'i minɛna Kaaba kɔnɔ
fendo la kiribe tigeni kurana yoro la eta makande mali tede mali e mandendi onye bamana unde onye maraka de onye senefo onye kado onye bobo ye aw sia bela jele onyo de dia onye frafindo de kawolo ya kira me kira matama kana mali kono yande aha onye kurana in kalande anya kala tugo mina foranye ketugo mina mbodonde aw donita awla awni kufa nuna kateme onka kufa yere ya ka nyama denya yera mogola aya ka kodombala yera mogola aya ka fendombala yera mogola parce alebe ka ke tugo mina teke o ke tugola har na e kele jobbi mali manga ka yafa kufa ma har na ko biabe kele jodi ko pour que mali ka libérer ale ni kele ndabla akufa nyana mande kanga bine ka fa komi yesadam sel ke tugo mina akanga ke tendo ande no musalao kafiru sigilendo ko ala ka dine parce que ni mama kuma na doro dine ni minya dado dine ko la doro iba foko no ko yesele nunu be ka hage nyinia nunu de mambe ka hage minana no anto ko le kele inde kono ani jebe nyogona kunju mendela ni jadi sia intia kafiru yerde be ka nunu finance hari arabu te ka nunu finance de kafiru doro amata wa pyramid no ayin kono oje nan take panako amata awuz billahi minash shaitan tadaka ni malion fali de bi bitam malion chama bone unina utna ka galon tige ko wa kulu ya mujahidina tansoro ya mujahidina binani so ya mujahidina bisegi so asigi bamako ni à la place des richesses des peuples maliens et de ceux qui bafient les droits des peuples munun bi ka jamana yi don faga bi ko fa be kala la wala sa ka silame nyuma munu fangati munu nami ni kafiri fanga bi ka bi population munu kan bi obika munu ka butugi ushunye bi obika munu ka sanu bobi ko fa be kelele wala saka nun bela jelen ka hakki de minuna parce que fo bela jelen na ka do ko droit beki ta hakke soro jamana ko la o tsaka soro fo ni jamana yi drizerani ala ka kirde fona soro laicité kala ka boy laicité chira ka boy ninka ala ka sharia boli jamana en kono wala sa ala ka sharia ka jamana en mara tanki ni islamiya de ma jamana en mara ala ka kirde ma jamana en mara bet sega ka hake soro jamana en kono impossible donc kufa wulade ka kele ka wala sa ala ka kuma kan ka korotan li ila kalimatillah a o kelen depuis ay kelen dame 2012 abo hukumu de kono halibi donc na hakila français on nga jamana kono kana mujahidina o kele masaka foyke fo awira aw munu yere français wele aw tlala ka kele awira ni nyogonje fa fo aw ko kawe français o ge ko bo jamana kono alhamdulillah be allah subhanahu wa ta'ala baraka anye français ge ka sabu ka oni français be de complice marfa munumba aw bolo awu soro chogodi ayu soro chogodi ka nyesi jamana de ma jamana de munu anu wolo la nyogonga donc anya ye de ye ma wele 100 ans kele do kama akanga ke sankelen konana na e santanke na masega no boy batigi gende igen kunye ninde parce que masega nafanye ige kunye ninde parce que joro mayula mali armée wulile ni bite ye bara min ke français santande ka ambuloy papa mabwala 100 ans fende borala ha isera ka jihadisi jumene mine oludi na dene soya ka foko kufa sara oludi na dene soya armée min be mali bolo ani keleke mina mumbu bolo nu nana mali kono e katani mali armée nu tena cha ni population e sera ka fembo ala nga bianga armée be te kuma o dia au bo no la wabe kuma ni bela jelen ko fe ate ka o dogo ga kuma laba na obe bo kene mo français ma sega kufa pili donc ni bandi armée français ma kufa nyini français yere ma kufa nyini mago yere tala ibe kufa fando kufa tumbe alizera encore yande kufa tumbe alizeri de français bado abe alizeri Algérie bado abe mais bébé ga na fade no fede mais be ka ti mali de kunka ibe ka mali de detri ka sabuke faden sago munun tumbe ga mara ko don bali munun tumbe ga mara kalante de ite ko de kalama mabe kala ka soro ite fendo wallahi mabe kala ka soro ite fendo faden sago munun tumbe ga mara de asabu tunyo de nunu masiga koke voilà munu taraka ka mercenaire takana nubi ka bi population ka nunu de bina fo nunu ka kewale jugude koso ko kufa bina fo mogo ye kono ko aleta de chede adonata aboraton ko fanga tabolo de ou e do fade ko otu nafolota yad aghalife kakata di kufa ma ci aisra alanya sa mais
galon filɛ nin ye a fanga ka bon mais laban tɛ galon kan dɛ n bɛ min f'aw ye bi n'aw sɔnna o de dɔn n'aw ma sɔn o de dɔn fana o ye fɛn jumɛn ye jamana in galon min bɛ ka da bi galon min bɛ ka tigɛ bi radio la téléso sanfɛ bi ni ka se ka jamanadenw hakili suɲɛ ni ka se ka to fanga la longtemps ni bandi ninnu fɛ bɛɛ lajɛlen bɛna nin galon ninnu découvrir très bientôt hala ti ɲɛ yɛrɛ bon aw ko k'aw tɛ maliyɛn denw ye armée in ka kɛ bandiw yɛrɛ bi Assimi yɛrɛ ka kɛ bandi yɛrɛ mais n'aw ko k'aw tɛ maliyɛn denw ye kaban ne ko a kuma ma ban yan n'aw ko mɔgɔw bɛ ka taa galon tigɛ k'a fɔ ko an taara irisi nɔfɛ irisi nana mais ja irisi de bɛ suɲɛli la olu de bɛ bingali la an bɛ se a yɔrɔ la dɛ n y'o de fɔ n k'a ma daminɛ fɔlɔ baara bɛ da ninnu kan fo ka diɲɛ wuli hali olu mɔdenw tɛ sɔn ka kɛ jahadisi ye Mali kɔnɔ tugun walahi an ka taa aw minnu ye ala jugu ye aw minnu ye silamɛya jugu ye aw minnu ye an ka sariya ye n'o ye ala ka sariya jugu ye aw ka dɔn k'a fɔ aw ka laɲini a tɛ sabati fo ka taa se diɲɛ wuli ma n'o ye mun ye ni ka ala ka kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ala ka diinɛ ka kɔrɔtan nin bandi armée ni suɲɛlikɛla ninnu ka bingɛnikɛlaw kafiriw minnu ceux qui sont en train de commettre les actes de terrorisme aujourd'hui dans notre pays c'est ces soi-disant armées ni armée barka bani wallahi ninnu tɛ se ka ni ma barka bannen do aw de barka bannen do parce que ni armée wolola aw tɛgɛ de Fama joli de tun bɛ yen n'u ma se ka armée baara min kɛ n'u ma se k'o ɲɔgɔnna kɛ Fama joli de tun bɛ yen ni armée ɲɛ aw mɔdenw de aw mɔden filaw de filɛ ninnu ye n'u y'aw tremblé dɛ anw ka laɲini n'i ko k'o tɛ sabati aw ka laɲini bɛ sabati san joli aw b'aw ka laɲini nɔfɛ k'a sɔrɔ Mali armée ma wuli fɔlɔ k'aw kɛlɛ san joli olu b'u ka laɲini nɔfɛ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ka Mali sariya tigɛ ni kuranna ye san joli aw ma se sɔrɔ o bɛɛ la o bɛɛ la maa minnu tun bɛ yen i n'aw bɛɛ tun bɛ kan kelen na olu fana tun t'u yɛrɛ fana bolo y'u ka dignité feere de k'u ka dignité fili k'u denw wolo dɔrɔn k'u fili k'u bila nka aw se sɔrɔ wa se kila aw ma sɔrɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya bi an bɛ étape min na anw yɛrɛ de fɔ wallahi aw mana ye yɔrɔ o yɔrɔ anw tɛ politique wele an tɛ gendarme wele anw yɛrɛ de b'aw kun ti fɔlɔ yani armée kana anw ta y'o de o anw yɛrɛ fɔ an ko an bɛ de armée voilà o tɛ se ka sabaya sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli n'a hakili hakilitigiw a ye gɛrɛ hakilitigiw la a k'u ɲininka ka da kan aw ka dansogo ye aw ka dansago an'aw ka tɔɲɔni an'aw ka bingani parce que bi ni nin bandi armée in nana dugu o dugu kɔnɔ bi u bɛ taa bitigiw de piller u bɛ taa bitigiw de suɲɛ u bɛ taa population civile n'u ye sanu sɔrɔ muso o muso la u b'a ka sanu bɔsi a la hali mɔgɔ k'a lajɛ ninnu ɲɔgɔn nkalontigɛla yɛrɛ tɛ yen ninnu ɲɔgɔn kalabanti yɛrɛ tɛ yen bon an yɛrɛ fɔ réseaux sociaux a ɲana dɛ wallahi réseaux sociaux nana a ɲana yɛrɛ de parce que ninnu bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ ninnu i b'u manipuler tan de armée bɛ ka mɔgɔw siɲɛ bɛ ka bin musow ka se taga ni binganikɛla bɛ aw de don aw de tɛ baara la aw de bɛ suɲɛli la aw de tɛ baara la aw de bɛ ka bin musow kan aw de bɛ k'u ka sanu minɛ u la jagoya aw de bɛ k'u faga u ka sanu kama aw de bɛ taa k'u sɔrɔ i ka sɛnɛkɛforow kɔnɔ ka tila k'u faga k'u violer k'u faga armée ka baara tɛ armée ye de ka aw lakana armée de ka population lakana aw de ye binganikɛlaw ye ka firiw sigilen dɔ k'a fɔ ko ala ka sariya aw bɛ population jumɛn de sensibiliser k'a ɲɛsin aw yɛrɛ ma tugun han diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ yɛlɛla bɛɛ bɛ ko kalama bɛɛ y'a dɔn aw bɛ min ka tiɲɛ yɛrɛ tɛ hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɛ bi misiriw kɔnɔ n'u sɔnnen ba aw ye mais an bɛ min fɔ a kana b'u dabara fɛ dɛ kuma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la n'a bɔr'u dafara bɛ an b'u dafara f'u tɔn k'u dafara f'u tɔn voilà hali mura ni bandi ninnu taara yen ka taa attaquer mura ka taa population faga u seginna ka taa sigi yen u bɛ ka musow ka masiriw suɲɛ u bɛ ka musow ka sanu suɲɛ aw b'a kalama a ye bɔ k'a fɔ kɛ mais aw tɛ malo aw tɛ hɔrɔn ye wa aw tɛ silamɛ parce que aw yɛrɛ armée taara recherche de la a taara recherche jumɛn de la a taara aw de ɲini dɛ armée taara mura a taara jɔn de kama aw tɛ yan a taara aw de kama munna aw bolila parce que n'i y'a ye nin ojo kɛ parce que i ma sɔrɔ bɔlɔla de o n'i tun sɔrɔla bɔlɔla i tɛ nin ojo in kɛ o i boli kun ni e y'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka mɔgɔw suɲɛ armée Mali armée de bɛ ka bin musow kan a e dun boli kun ni e ma fɛn kɛ ne yɛrɛ dalen b'a la e tɛ jahadisi ye e tɛ maa jugu ye e boli kun mais n ko e bolila de i bolilen kɔfɛ de i nana nin ojo ninnu k'a fɔ ko i bɛna ninnu kɛ k'a bila whatsapp sanfɛ ka firi cɛkɔrɔ sigilen muso t'a bolo den t'a bolo teri yɛrɛ t'a la kabila yɛrɛ t'a la mɔgɔ yɛrɛ tɛ ninnu si dɔ yɛrɛ aw ka baarakɛyɔrɔ ye wula kɔnɔna de ye aw ye gɛnnikɛlaw de ye parce que aw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kan aw tɛ maa ti minɛ aw tɛ maa valeur dɔn aw tɛ ɲɛnama yɛrɛ valeur ye min ye aw t'a dɔn yɛrɛ
betu sigilendo bereba au bolo au be bereda doro kata marfata kata jasuta kata beseuta moko kama kanijo population na yoro ningele ka foko way kwa ke islami we ka ke islami we e ma ke islami aw ye foro joli de dun aw ya ka bagan no ma joli de ka foro kono aw ye ma joli de ka bagan su kafiri sigile kanijo yoro ningele ka foko e islami o ye mu islami fasonye ha e mu islami fasonye fendom balu anta adamade mana ke islami nafigi ka ban o ya ta chinindi o de ko so alako innal munafiqina fi dalkil asfar minan nar nafigi ni a 5 km islami akono a 5 km kafiri akono no e mi ko kono ale islam bon nafigi 5 km islami akono 5 km kafiri akono me aye ni nyininga sa na ya soro olute islami nafigu e dogo ku nyerere ni islami nafigu te maga ku dogo parce que e bado e be sira min ka tiende do ni sara e be ka kele min ga be ta rijini de kono de awtuma aw dalen tola o ba bolo bizigi de la o ba bolo sika de la wa naw dalen bala naw sara o be ta rijini de ga naw sara ni siraka muna abaw dogo ka keleke ay bo face en face ay dugu munu mine ay to dugu nunu kono face en face aw ni armée cela lake ka fa awte ni kele la bla ba fogade parce que naw sara o be ta rijini kono awtumbe son mais aw bado aw be ka kele nkini kuminye ana aw be ka minyera kene ka fen kele unte fen flade do ite kele nyade abate passé ya ka free film ata ale ta laïcité de ale ta démocratie de o islami nafigi islami kafiri fi aha démocratie de ba on fait en sonnen be nu o démocratie de fadin sago munun tumban kuno olu de ma labe ni démocratie tebe kuma ta ni démocratie yere tebe kuma ta est-ce que ale be kuma ta hein atesra alani wa atesra galon fana tigel mare wa mbe min fo awye aw ka sago no ye ka alaka dina yi dafri alaka dina yi ci auto soro anga jamane go fokata si jengulima wa amunu be kelela alaka siraka malien wuli autoni mali de yace jamais autoni horayace mais mo munu ala limaniya de do udus kuna billahi limaniya kelenye ba kelen akake ba kelenye o kelenta awla billahi hade horonya era were bu fo ibo fo igarande go fo e bo fa sam fasike ibe bode fa sam fashi horonya e minyede ikanye fo mo nyana billahi ni a soro ka fo ko on te se sirauka o tunye kununguma de o te bi kuma yo onye se sirauka ka bande onye madama mimine ka madama mi faga o de ato kuma na de fanga tawlesi son aw site nyogon fando ka sabu ke bi armée be terka ka sabu ke bi armée pisanendo ka sabu ke bi mali armée dogolente cheko fe andogolente musoko fe olu yere joru sen flaka hypocrisia borala armée beta ni mobili mata ni gazoli mata erere ni be borala c'est pour cela que bi armée be puissance la de quelque minantu manque tuma be ibe puissance la de anta wala sa alaka dina ka korota wala sa malien alaka dina korotali de karawe ayita maka onte arabuye amma wolo arabu jamana ka awa haram bonsote arabu yede ambo de fo yede awa kira tira arabu de la ani arabu ye nyogon soro de me onte arabu yede ambo de fo de ambe boram fa adama te arabu yede anto chien fo nyogon yana mfa adama te arabu yede arabu te de awa onte arabu ye ni mami ka adama denya no damine na kira de la a ere arabu ye an ga adama denya ma damine kira la de ambe depuis kira machi kira tilen kofi awa tira fana kana dugukolo sanfa amase mali kono de amase mali kono surtout farafina ya awa na ube rebe ka hakilna min yere boli ani kira be ka hakilna min boli ite kelenye yere me muna de karamo te boka kuma ninka muna de karamo te blanyanka nin keleke muna de ite bamuruta ka blanye muna me muna ha nimbe ni mana kanfo kufa bi sigi mana kanfo la me muna de mali imamu te bo o tona kalansu kelunte ya ika alaka qur'ana daila anka chiefo nyogonya na sa o da tango ko ni minye mana kanfo ambe mana kanfo nyana ni minye molo baliya kuma fo mimbari sanfe ni ya fo ika waju ni ka kutubala mbi kelede akunye ninde ikanga fembo femina ema fembo la ikanga kuma komina ema kumola ka fo ibina jamana don hakili yele ma te passé de ambe go do fo be kuna façon ni dine ite kelenye ite blamina kelen kono dine ba par façon ba par abana dine ka to akam minan kono dine kana nyagami façon dola ambo de kololo kono de mali dine ka nyagami façon dola ngambo de kololo kono ni ay nunu be nu joka mulo bali yakuma fo mali te mali de do
fo malien ka famu dine ni faso te kelenye be ka mali de lajɛ bi komi bi be tugulen be mali ko de awa nanani nanya ni dine nyagami nyona ambe ba asimu nunu na anga armée be detiri tugu mais be yesi armée de la dine mba kenyere kunye dine o yen ka vie privée de obe krefe oni faso jote nyagami nyona de malien commencera ka famu sisa ka foko nan mata nin tasira de ka dine to aka minan kono ka faso joto aka minan kono nanyu kari nyona abe wolo kololo mina ambe ka min kele bi abe wolo kelele kele ndela ni ay afrique be wala fewere to parce que yaba la asimu dogolente dine nyamo ko fe ni africain tugura asimu ko were tere ibe ka laja asimu dogolente foy ko fe fona kera jamana dewni ama dine foyta ama kertenya ta ama islamiya ta ama bolia ta ama foyta akoko malidi akoko mali doro bon mali on kanga famu sisa ambe kelo keleke mali ambo de ta ni nana ka fo ko ibina dine de nyagama kono o be bena chrétien de nyagama kono amba fo e kataka boy eta te faso koy parce que ni nunu ni chrétien ya nyagamina kono ate jotuku abena ke chiali ni kele de anyo dama de be bla nyogona ka nyogon faga ni islamia nyagamina kono anyo dama de be nyogon faga ni ke chogo na ambo de eta pula de awanga faso de la je beka fo ko mali ni mali de te anyate fo ilade ni min nana dine ko kuma la he dine e ka vie privée ni ka vie privée de nga jamana yambe de tay ni jamana tusera be tusera nga ni e tusera o tayra ka foko jamana de tusera de be ka sega ni nyoro famu ni jamana tusera be de be tusebe sigoro la nga ni dine tusera mami be ka pratiquer abode toro mami be ka la bara no tusera o tayra ka foko jamana de tusera donc anga jamana to aka minan kolo dine vie privée de o ka bla krefe an kana fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na fɛn minnu tɛ kelen ya wa i tɛ hari taacogo kelen na taacogo kelen yɛrɛ tɛ n'a ye diɲɛ jamana tɔw jɔ mali tira de ni diinɛ sababu ye mali bɛ janfa o janfa kɔnɔ mali bɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔ mali diinɛ o de y'a bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ awa hali bi an b'o dingɛ kelen de kɔnɔ o de y'a to i tɛ ɲagami ɲɔgɔn na dɛ ayi an ka hakɛ tɛna sɔrɔ fo ni jamana in a c'est-à-dire fo ni jamana in dirigera ni ala ka kiri ye wa wulikajɔ bɛ o de kan wa wulikajɔ la lutte continue jusqu'à ce que ni kafiri armée u bɛ tubi ka sigi ala ma walasa u bɛɛ lajɛlen bi sa aw de kafiru ye mali armée tɛ kafiru ye k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la mali armée tɛ kafiru ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ parce que imamu dɔw y'a kuma fɔ mali kɔnɔ k'a fɔ ko mali armée ye kafiru de olu tɛ kufa la gosi bɛ ka mali armée dɛmɛ pour que ka se ka kufa kɛlɛ dɛ imami caman y'o kuma fɔ mali kɔnɔ dɛ kuma tɛ nin yɔrɔ de kan parce que i b'a fɔ ko armée ye kafiru de i b'a fɔ ko jamana armée ye kafiru de alimami dɔw sɔrɔla minnu ko olu tɛ wari labɔ k'a dɔn mali armée la pour que k'u bila puissance la k'u dɛmɛ hali dunta dɔrɔn na ko k'a sabu kɛ i bɛ se sɔrɔ pour que ka se ka kufa kɛlɛ nin tɛ ka sago kuma kelen in de la tan an bɛ taa min o de y'a to faso b'a ka minɛn de kɔnɔ dɛ an bɛ fɛn fɛn na wajuli banbali in na cɛ armée de bɛ yen ko n tarikɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de sunkalo diyara a ma diya armée de bɛ yen sécurité de bɛ yen n tarikɛ bilahi sinon a bɛ taa ka micro to a tɛ hari mɛn walahi ala sɔnna donc u taara ka taa risi ta ka na o ye hélicoptère sɔrɔ hélicoptère kɛlɛkɛcɛw ni si tɛ kɛlɛ kɛ ala de bɛ silamɛw dɛmɛ ala don o ye nkalon de fariya de b'aw bolo bon nin de donnen don maliyɛnw fana hakili la cɛ ala tɛna kɛlɛ kɛ cɛsi ye ni ala tun bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ nɔ la bilahi kira tɛ taa jahadi la kira tɛ taa jahadi la de n'aw ma siran n'a ka fariya yɛrɛ tɛ a ye bɔ face en face armée bɛ yen de a ye bɔ face en face an taara muru aw kama cogo min na aw bolila de a ye bɔ face en face n'a sɔrɔ cɛw de don k'u ka bɔ aw jahadisi minnu bɛ yen k'aw bɛ ka ala ka diinɛ de lakana aw jɛnna n'a ye aw jɛnna ni saya ye a ye bɔ face en face ka ɲɛsin mali armée la de aw tɛ se o ala ka kɛlɛ kɛ ala tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ si nɔ la ala kan ka kɛlɛ minnu kɛ maa tɛ o jigi sɛmɛ ala la o kɛlɛ ninnu na ala yɛrɛ de b'o kɛlɛ ta yɛrɛ ye aw fuwari den wololen ninnu n sigilen don manamanakan fɔ la kɔngɔ digilen ni minɔgɔ digilen b'aw la sisan k'a fɔ k'aw bɛ bɔ ka peuple hakili suɲɛ pour que aw ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ peuple la sisan maliyɛn dɔw y'a faamu sisan non an y'a faamu awa maa o maa n'an y'i taamasere ye k'a fɔ ko i ni jihadiste de bɔlen don an bɛ ba i la i bɛ bɔ min kalama an bɛ autorité wele an bɛ faamaw wele ni faamaw ma ko kana dɔrɔn an yɛrɛ bɛ bi ka k'i gosi k'i faga de population bɛ nin kɛ cogo de la sisan mali jamana bɛɛ mali dugu bɛɛ ka nin bila hakili la i mana siga maa o maa la k'a fɔ ko a bɔra dugu dɔ la ou bien a bɔra wula kɔnɔna ka na aw yɛrɛ de sigalen b'a la mɛ a y'a minɛ fɔlɔ k'a siri n'aw y'a minɛ k'a siri n'aw ye faamaw wele ni faamaw ye 20 minutes kɛ
yaro burusu kɔnɔna ninnu na faamaw ka taa y'a ka dɔgɔ n'u ye 20 minutes kɛ k'a sɔrɔ i mana de a y'a kun ti dɛ jihadisi de don dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la dɛ voilà duta kabe mumini utawini kafiru kan wa depuis 150 contre mɔgɔ bɛ kɛrɛ la walasa ka nin dinɛ ka kɔrɔta ni aw ma se ka foyi kɛ sisan de aw bɛna fɛn kɛ aw tɛna se ka foyi kɛ aw kɔni bɛ ka galon kɔni tigɛ ka population hakili suɲɛ mais très bientôt diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna faamu ko ce soi-disant montée en puissance était un pur mensonge organisé par ces bandes organisées aujourd'hui qui sont en train de détruire le Mali. Nous sommes Maliens frappés, nous sommes terrorisme yake, nous sommes yala ka dugu jeni, nous sommes yala ka muso fra, ka demsanu fra, nous sommes yala ka bitigi uchi, nous sommes yala ka sanu sunye, nous sommes warje sunye bi. Burusu kono no ni bandi armée mélangée avec Wagner. Nous sommes seka sebaya sur ala. Ay Wagner nali mabe France ma jaga au ina kunya au mununye billahi. Wagner ko on nali yere o togo yere mabe France ma o togo mabe oni ma jago aw munu anakunya aw munu yere keleliye aw yere fo ni Wagner ye e ka fen yere sunye e ka sanu be yere sunye nga e ka se ka o mine doro ka o faga amago bo doro ndela aw kana joro ni sunyali yede e ka sunyali ka aw yere do blala ko Wagner ka sunyali kede mais aw be sa togo mi na sa ube bo sunyali de la e ka sunyali ke pour que aw ka se ka faga kuma bo yoro de ka o voilà billahi lis ala ko wakana haqqan alaina nasrul mu'minin ala de ko aya wajibi ya kanka mu'mini udana nasrul mu'minin yoro fangami tarakata kafiru Wagner takana kana manio fukalla ulo konte mu'mini bi ute mu'mini se ka mu'mini ya bawde bolo ya nga foy tola ango kwanga jamana de an faso aw be ka bi mununka aw te alado katemolu kan aw be ka mu'mini min fo aw yere te mu'mini ye mu'mini nyuman te kuma wosapuka mu'mini nyuman te marfata mu'mini nyuman te bimoka mu'mini nyuman ye barakela de cesirikela de do ka mo kala nyogona ka fitna kumbe mais aw ye fitna tige bagaw de aw be mu'mini afo jonde ha aw be mu'mini afo jonde kafiru sigile mu'mini abe rojme aw be jonde hakili sunye ha aw be jonde hakili sunye parce que kunu malion ni tunye aya kelen fo ka sora kelen fo ou bien ka arabu kan doron fo ah no ibavo ko sangoni ni memin ka chenye ronde abega min fo abadwa tay to ga ci la sa billahi ga je ka kelen ke donc non tarakata ni kafir Wagner takana mon be ka crime ke diɲɛ kono bi la Russie un pays qui est en train de un pays vampire Poutine la Russie un pays vampire ah ni Russie kera vampire aw fana te vampire ye sanjole aw ba kunna sanjuli aw fana tunye vampire de sanjoli aw be Mali kunna aw chongonendo amana bo yoro aw ban ta komi kono komi sege nga bi o dabla de aw kaman karla de kaman karla kongo yaw mine be nyini kaw faga shiro bana samba gosi kenema papa ka ke soro tugu yoro be datugura o de forawyo a dabla harbi ni ma de be nyogona a dabla li kadi minye sino mo ta fo mai ko a dabla o iba dabla te harime aw de vampire ye antara iri siw no fe kana ka sabu ke aw ka jahila na ka kafira na ka bingani jugu antara iri si no fe ninde la Wagner o ma bia uma ndarge na ma be cheoche la wallahi tagato de do o siga ka bobela parce que olu nale ni biche anga sora su ye basiki soro ye hera soro inale ni biche anya do ka fuko anga armée a monter na puissance la de die bebo do bi armée be étape mina bi ka fuko tolonteke male armée la de nga jebe tumba mfe wate minna o ya soro iri simana de jebe tumbe Mali kono nga armée banfu yara armée yere tunte zero ha ndarge aw madam ne folo kongo ba faga wo kono yo ay bo kata geni la folo aw ga bara e geni di ay bo kata geni la aw ga soli dabla sino mata uta geni la de aw ga bara ko robe sagi kato de law aw ga la be négociation zéro voilà les criminels de guerre mo aflani bi ubika mo faga Ukraine bi chama donc ce sont des bouchers Ukraine problème te e ka problème ye Mali de e joroku ni Ukraine ye fragile de aw ye frafiunde aw ye refo de pa wula dro ka foko aw be Mali seria tige ni dine dro aw banaw dambela e ki jo biere ka foko Ukraine yere ko irisibe ka mo faga Ukraine on molo akanga emino parce que ebe ka hakilla min defa no ye kana islamia kiri ko de boli mo ka Ukraine maw julangolo de be yala yede Ukraine
julangolo bode be o de sanga be olu ka jamana développer ni au système de emi miri ka fo Ukraine ye kafiri jamana de Mali fana ka fsani olu ye de halbi ede ba fo ko Ukraine manga ka faga ko parce que risi tara bi Ukraine ka nunu nga dine be rojma oni Allah taala ce sutura mi be Mali kono be Ukraine wa ha miri mi be Mali kono be Ukraine ya silamia mi be Mali kono be Ukraine wa oni Allah taala ce tromperu dama ka fara ngonga ka fo ko be islamia defa ha ka islamia to tientia ha imamu kunfi munun ban fe nu matagama nu te kodon nu be ku ka intérêt dron nyini olu de ba famia dro ka fo ko way ko be ka minke ko amba soutenir est-ce que olu be jien kala madia ha na soro ala ka sharia kiri abe ko fo ko ye tien ko kufa be ka kele ko kandeka Mali koni kapsani Ukraine koni yon shahar na soro islamia ka boy de sutra hukumu la Mali sutra lendo ka tebe Ukraine kande la jage dugumina ni mi langolo labo dugumina ni pede ute furu ni chema furu nyona dugumina o dugumandi Ukraine siglembo kandeka musoni musoka nyogon furu ka je nyona Ukraine siglembo kandeka sisa ndi anana don fo Mali unka famu ni nyoro de la ka fo ko nunu teka ala ka dine defa ijati gelende beka Ukraine yera mogola parce que nya bala irisi beka bombardement min ke Ukraine nan nano nyona ke Mali kono olube to ala tende yani ga joro Ukraine ete farajemaye ete tibabuye ite arabuye mandenkande me kera mandenkan minye kera mandenkan fadin sagode kera mandenkan zondi wallahi ibruju ya la maruya billahi sino kanga jobbi kafara armée de ka marfata comme malika lakana akanga soro malien be ka hakilna kono ema joroni malika sécurité ema joloni malika basigie fo Ukraine me horonya be rojme nunu be kala ko fo anga sariya kurana tike tay anga kurana ke ka dine sariya tike me yorojme ni molo balia minyerete nawe fama munu soro ka ko binye no molo balia no kodon balia yerete abeka kuma mi fo Mali kono ko alaga sariya ka boli Mali unka ay to fo Ukraine ke onye taminke ka ukono onye taminke ka munyu onye taminke ambalma ukasa o teke Ukraine de o tunte kende nga ayala me ngata ay ngonota Wagner de tina sega sebaya dini kafir army encore mi fu yoga tubi ba sega alama mais no bana me alama wallahi e ka tubi bana an ka tubi an be tubi faso de an bo de fu be ka dia bere an ka tubi e faso de abana parce que faso te yoro foite faso te yoro foite ni ame ko jien sigira fe retre wolo de be ka ke ni wolo jora jien be wulio ni ame jien be wuli watu ma be wolo ka joke wolo ka dabla ni wolo dabla jien wuli mo to fo mo yo harbi jien be nyana ma yakono harbi jien bebe ka fo abe wuli watu mi abe wuli watu mi hari sini musodo de be jigi ngani jien wuli be se wolo teke tukunde wolo de bejo kafri mi miri Mali segena Mali torola comme Mali fantan jamana de c'était en Malien de onye en balo be pour que kaseka doni de sene kaseka balo la mobo ni Ukraine compare nyona ebe Ukraine soutenir irisika mais ebe son ka Malien de on fera galon ni jamfa o toro ko da islamia la ko da alaka kitabula di sariya ko min do nube kala bole no sariya nana sa ka fanga kiritike ma folo munun bolo kanga tike ko awde do ma folo munun kanga mine ka fra awde do miri balini tasibalu Mali islami jamana de Mali islami jamana de nabi kono ko Mali islami jamana de Mali islami jamana de Mali e pele kidi Mali fana kapsa ni Ukraine islamia donimba ambolo ya hine donimba ambolo ya awa dini donimba ambolo ya me ate Ukraine de foka je wuli Ukraine te miri Mali geriala ate miri Mali ndo mbe faga togo mina onye sandoli kambe ka faga avant que geri kana Ukraine ya kuma fois ibora kandemia ya dénoncer aya emijo sanfia non nonu laje e ka jamana abeka Afrika kele dabla e ma son ko kele dabla e be ka kele ke contre ibalma wuyere jamana were mi ni kele be ka ke o kele sushi etado ni etla ko lo hine mini idon ini munu ngolo la nyogon ka ini munu ka dugu be nyogon krefe ka nyogon furu olu hineti lade nga kadiye dongo do ko lu mine ku bolo nu sewuntike molo baliya kama donc la lutte continue Koufa
alhamdulillah basi fo itala ka ke inafo farakuru alhamdulillah ba ay ku faga kene ko mi farakuru o koni kongo de be nyini ka faga mbo fi yede na ka kene ko mi farakunu ate boke de abore jara kono la ni ku faga kene ko mi farakuru ngo abore jara kono la billahi ma kene man teke ko mi farakuru o to na munde do kongo be nyini ka faga ke na te fen soro ka do jagwa te abe jako mi farakuru o de kamana gamba wala tete kufa isa emi be ka kufa ma jamu e ka bokene ma sa amma go be de la e ka bokene ma ke itse ka bokene ma wala ala ka sirata ala kelke ci munumbe ils sont maximum be kele kan be alerte kan wati bela jelena mu ko so pour que ga saka bi silame nyuma mali de nyuma ga saka nu kishibi ni Wagner toro ali ni bandi armée mu be ko armée ewu che abenam blanne nina kwa billahi tise ni ejeti kele mine ni nka kuma nunu nyerla ibado ta fante ni to ni hadisi nunu na kwa parce ne ko be islami nyuma nga hera nyini etise ga islami nyuma kele eni islami mu masigi folo ka kuma we kele nyi fulana ejume ebe ka kele ke jamana min kono emo jamana sutende fo kele be ka ke jamana werela ito kundo ebe ka islamia min fo ko be mali kono ko ebe ko luga hagede nyini islami de be kirenia islami be mali kono be kirenia hein population ko hakili gire nyona quoi c'est très important à réfléchir quoi jadi sinu numbe kuma fo a vocali na video na femere ti ay taw ka ci lay beaucoup ka intérêt personnel et ka intérêt propre et beaucoup de nyini billahi les appelons une armée qui martyrise le peuple du Mali aujourd'hui mon be ka Mali fa billahi tajru sarabi be minuka inshallah taala le commandant encore le 19 8e mois 1443 no e songalo ibi mais le temps ani konotela na konotana ni anga jatela kafiru fana ka calendrier le 20 avril 2022 ala jere kafiru ka calendrier e bi ka kuma kafiru ka WhatsApp de ka kafiru ka internet islamu ma créer makanka ma créer arabu ma créer e bi ka kirami de me kirama internet créer abonso ma créer e bi ka kuma o kelende kata awde be ka kira tochi muna islamu te nin keleke muna islamu yerde te wuli kanin keleke ngoni inde nin kelenye islamu de ka baraye kala je be kana nin galo minye ka danga kirala kadala ibe kana nin galo minye ki dogo islamiya kofe ay nyogo sama ka bosa mena obbe jogo ye kelenye siti sega sikele ngoni inde problème be maliko no siti sega sikele bebe sira ninne etafo ki kele itaka do be na mfana kele parce que be nta kalama abaya usigi ka umankunde imamu ida kana magala ka foko anga armée kafri o kelenye flana ka fo ibe jihadistu ka foko ibu suteni de onyo de fo ni armée ube mali fama mu ka responsabilité ta on banka responsabilité ta ki kele chogolanga ngi soro chogominde ne be o kamade o siga ka bobela ne ti harin ta dogo touré risia ne ba contour la bimba contour la sini har no keranere balma kedi jihadisia koni mbo contour la fo fon suka do billahi nde toloro la de jonya mbo contour la fo katan sa domi na fana je suis contre ça ka jamana de ka hake mine ku baluga hake la mbo contour la fo katan fa domi na mbenu nun contour la de ninsiga ka bobela de neni pharmacie te benu nun kanka awani population fo ite beturerisia ni jihadisia shiraka ko fo kwa je ka no bola maka ka nyisi temi mbora ka video ke ko ay information do soro na confirmera. Moi, je t'assure que ton information ne sera jamais confirmée. Il y a ça où tu seras fogata se djewulima. Alaka dinaye, alaka wali junuma, alaka karamogo bami wulabika anga dinaye defandi jamana kono a Cheikh Mohamedou Koufa abe silame ka sago kan abe alaka sago kan aw jugu atawka awka lanyini ati sabadi fogata se djewulima. Maka kafiru muka lanyini soro alakira kan. ala kira sebaya soro kan wa Cheikh Mohamed Koufa ni Cheikh Yadi ala kira sebaya soro luka ala kira mi sigi tende ala kira mi sigi tende ami sigi tende ani kafuru tumbe nyona kumina oteni yede kira ma chekele wajibi ya kala islamiya kono ai ite ay karamo nyinga ke ko kira jonde wajibi ya ka kele kata biaka ko jagwa ay ka islamiya tende jadi be ka ke kumin kanunu to kunyeredo ngumbi ko be islamiya kono doro kira jadi fenfenke
jihadi nunu na kun make ni islamiya ye de a na kun kera binde nana ke kira kan de binde nana ke kira ka gen ka bɔ dugu kɔnɔ ka tila ka hake fana mina la ka tila ka yira la hari sigilen bɛ yɔrɔ min na bi gen ka bɔ yen de komi bi aw bɛ ka min ka anw na o ɲɔgɔnna de kɛra kira la o ɲɔgɔnna de kɛra kira la a wulila ka kɛlɛ kɛ k'a ka bamuru ta a kɛra ten de o mais kira mi jɔ bada k'a fɔ ko an bɛ taa maa dɔ de minɛ ka taa dugu dɔ de minɛ o ma kɛ fɔlɔ dɛ e cɛ i bɛ min kala i ye min kala k'a dɔn ne b'o ɲɔgɔnna de dɔn ka tɛmɛ kan jihadi ninnu nana kun min na aw kun kelen in dɔnnen don mais aw bɛ ka fɛn wɛrɛ min ɲagama kɔnɔ o de y'a to silamɛya in ɲagamina quoi an bɛ k'o de fɔ silamɛya in ma ɲagami yɔrɔ wɛrɛ dɛ a ɲagamina farafinna de farafina donna la ten i m'a ɲini k'a dɔn olu kɔni y'a kala ten dɔrɔn n'i ko wo dɔrɔn bɛɛ ko wo a banna musow t'a ɲɛɲini cɛw t'a ɲɛɲini i bɛ k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko kira ye jihadi kɛ jihadi ninnu kɛra ni kun min ye aw ma se ka bɔ ko daliya yira ninnu na kira ye jihadi minnu kɛ n'aw bɛ ka jihadi minnu kɛ kɛlɛw de don wa est-ce que kɛlɛw de don aw ni Alaw tala cɛ n bɛ Mali kalankɛla bɛɛ ɲininka ninnu bɛ ka jihadi min kɛ wallahi ani kira ye jihadi min kɛ est-ce que kɛlɛw de don wa non 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 kɛlɛw tɛ o ne ye silamɛden de ye ne tɛ fara silamɛw kan n tɛ fara sinantanw kan mais jihadi ninnu nana kun min na ani jihadi ninnu datigɛra kun min na a n'aw bɛ ka min kɛ kɛlɛw tɛ dɛ kɛlɛw tɛ dɛ aw bɛ ka silamɛya kiri min fɔ silamɛya kiri nana silamɛw yɛrɛ de kama o nka a nana silamɛw de kama a mana kafiri kama o ayi sariya minnu bɛ silamɛya kɔnɔ o nana silamɛw yɛrɛ de kama pour que janfa ka dabila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n ko kiri ninnu nana ten de n'i ye sonyali kɛ i bolo ka tigɛ kafiri bolo tɛ o parce que o t'a kɔnɔ ko jɛnɛyakɛla ka minɛ n ko maa min ye silamɛ ye n'i bɛ sun n'i bɛ sali sariya bɛ boli e de kan a m'a fɔ maa min tɛ diinɛ kɔnɔ maa min tɛ diinɛ kɔnɔ sariya m'o kuma fɔ k'a fɔ ko n'o ye jɛnɛya kɛ k'o ka minɛ k'o ka faga o a furulen don a furulen tɛ k'o ka faga o sariya m'o fɔ caman de bɛ kuranna in kalan i t'a kɔnɔna ko dɔn quoi i bɛ sariya fɛn fɛn ye kuranna kɔnɔ a nana maa minnu yɛrɛ jɛnna ni silamɛya ye sariya bɛ boli anw yɛrɛ kun de kan an minnu jɛnna ni silamɛya ye an minnu ko an ye silamɛdenw ye awa sariya bɛ boli anw de kan n'an ye sonyali kɛ o sonyali o kiri ka bɔ anw na n'an ye bingani kɛ o bingani kiri ka bɔ an na n'an ye maa faga o hakɛ o ka bɔ an na n'an ye jɛnɛya kɛ o hakɛ o ka bɔ an na a bɛ bɔ jɔnw de la n ko silamɛw de don est ce que nin kiri ninnu nana kafiri kama wa e ni maa minnu tɛ diinɛ kelen na est ce que nin sariya nana ninnu de kama kodɔnbaliw sigilen don de i bɛ diinɛ contour la de a bɛ tan de a ye taa kalankɛlaw ɲininka maa min ye kuranna kalan n'a ma nin yɔrɔ faamu k'a ka taa sɛgɛsɛgɛ de kuranna sariya bɛɛ nana silamɛw yɛrɛ de kama a nana silamɛw yɛrɛ de ka kirili kama fɔlɔ yanni kiyama ka se dɛ parce que janfa b'a anw de bolo ka ɲɔgɔn janfa o b'a anw de bolo ka ɲɔgɔn faga o b'a anw de bolo maa minnu t'aw ka diinɛ kɔnɔ u ka kiri ka to ne Ala yɛrɛ ma n k'o de fɔra a fɔra ten de o n y'o de fɔ nin ye wulibali de ye dɛ aw kana siga la fewu donc fo k'a dɔn de olu ma kalan i b'u ka intérêt de nɔfɛ bilahi an ka taa aw ka laɲini kafiri démocratie fanga ka laɲini o tɛ sabati ninnu kan fo ka taa se jɛwuli ma wa u bɛ sabaya fanga sɔrɔ ka d'a kan Ala de u ni Ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na parce que aw ko Ala ka diinɛ tɛ boli jamana in kɔnɔ ko Ala ka kiri tɛ boli jamana in kɔnɔ nin kɛlɛ in an bɛ nin kɛ wa Ala ye layidu t'an ye k'a b'an dɛmɛ wa an dalen b'a la k'a b'an dɛmɛ aw bɛ ka minnu faga bi aw bɛ ka civiliw de faga n'o tɛ mujahidina kelen aw ma s'a ma civili tɛ ka faga dɛ ni jihadisi ɲɔgɔn kalabanti tɛ civili tɛ ka faga dɛ olu yɛrɛ kun de bɛ ka faga an bɛ k'olu de faga fagali de digir'u la sisan a bɛ bɔ ka population k'a fɔ a bɛ population kɔrɔna suru cɛ a tɛ passé ten dɛ cɛ anw ni Ala tɛ ɲɔgɔn na sa anw n'aw kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na an ni Ala tɛ ɲɔgɔn na sa aw silami nafigiw anw minnu ye silamɛya janfa ka jɛnɛya don silamɛya kɔnɔ ka bingani don silamɛya kɔnɔ ka sonyali don sonyaliya kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga don silamɛya kɔnɔ an n'aw de bɛ ɲɔgɔn na dɛ anw ni Ala bɛ ɲɔgɔn na de ya jɔn de ni Ala bɛ ɲɔgɔn na e de la ka yɔrɔ jumɛn ko dɔ ni Ala bɛ kɛlɛ la o bɛ ya o tɛ o ɲɔgɔn nɛgɛn kan de don n'i tɛ se kɛlɛ la ou bien n'aw tɛ se ko la a ye kɛlɛ in jɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan ni jihadisiw tɛ se ko la n'u sera n'a ye ka kɛlɛ in jɔ dɛ sinon anw tɛ sira anw tɛ tremble anw bɛ armée ko bi an b'u ko sini anw ye tana ye nin transition de ye ni soldat 5 min nana kana coup d'état kɛ ni armée min bɛ yen bi k'u bɛ terre kan de anw ye tana ye ninnu ye an fana bɛ ninnu nɔfɛ dɛ voilà anw nana ni diinɛ min ye anw tigɛlen de bɛ nin diinɛ la wa anw bɛ ɲugu nin na de ouais anw bɛ ɲugu nin na de kiri min kan ka daminɛ aw yɛrɛ la pour que aw ka sira minɛ aw ka tilen aw yɛrɛ y'o kiri aw yɛrɛ banna o kiri ma n'aw nana k'a fɔ aw b'o kiri bɔli mɔgɔ wɛrɛ kan a bɛ passe ya ni mɔgɔ min ko a t'aw ka diinɛ la kiri kan ka bolo o tigi kan o kan ka jagoya ka kiri ya o ma kan ka jagoya ka kiri o min b'a kɔnɔ dɛ a y'o de kiri
n'aw yɛrɛ jɛna n'a ye min b'a kɔnɔ aw yɛrɛ kun na de kiri kan ka daminɛ jɔn na aw tɛ yan kiri bɛ daminɛ e yɛrɛ de la imamu fɔlɔ kiri tigɛla fɔlɔ kiri bɛ daminɛ o de la ka bɔ ka ɲɛsin tɔw ma o de ye kiri tilenni ye nka ka kiri pa yɛrɛ kunna k'i sigi kɛ jɛnɛya la e n'o ma minɛ k'i sigi kɛ suɲɛli la e n'o ma minɛ k'i sigi kɛ mɔgɔ faga la e n'o ma minɛ e k'a fɔ maa min sigilen don a balo taabolo k'a fɔ ko e bɛna kiri daminɛ o tigi la a cɛ o ye malobaliya da ɲɛ da a tɛ passe dɛ voilà mujahidina kelen mujahidina o ye ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ kuma da yan nɔ inshallah taala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ni vocale an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa o maa y'a lamɛn aw bɛ jija ka ni vocale in ci bandi minnu bɛ ka video kɛ bandi minnu bɛ ka audio kɛ bandi minnu bɛ ka propagande kɛ bi ni ka ni fanga jugu in dɛmɛ maliyɛnw ka fagali la nous continuerons à dénoncer les martyrs du peuple du Mali inshallah partout amura jihadiste ninnu bɛ tan de dɛ i bɛ tan de n'u dogolen bɛ fɛn min kɔfɛ an y'o de fɔ an b'u sama ka bɔ o siga ka bɔ bɛɛ la an b'u sama ka bɔ a ye di ko sama ka gɛrɛ yan quoi an ka taa Malien ye mɔgɔ miliyɔn bannen n'an bɛ jɔra sataw bɛ sa balotaw bɛ balo ni Ala sɔnna o tuma aw bɛ siran saya ɲɛ wa bien nin yɔrɔ in de la i b'a dɔn k'a fɔ ni imamu ni segu ko k'aw ka bɔ aw kana bɔ surtout maa minnu ko k'olu bɛ san ninnu nɔfɛ bɛɛ ka lajɛ bi ninnu salen ni bi cɛ san kelen ni ko bɛ san fila i sara in b'a kalo fila sɔrɔ Diko a ye avion de ta ka taa Saudi ɲinatugu a taara Saudi yala o a bɛ taa imura min na Maka o nafolo a tɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka ninnu somɔgɔw ladon n'a ye dɛ n'ale tɛ se ka engagé pour que ninnu ka kiiri ka tigɛ ninnu dun sara e sababu de kama aw de ye maaw labɔ ninnu sara e de kama mais justice ma nin nɔ minɛ dɛ sinon Diko ye kumakan min fɔ ninnu kɔnɔ Diko nɔ kan ka minɛ ka datugu de fɔlɔ k'a datugu k'a bila mandat de dépôt la fɔlɔ yanni kiiri dɔn ka se fɔlɔ yanni kiiri dɔn ka se fɔlɔ i ye maaw la fitina de ka denmisɛnninw dusukun lami ni silamɛya ye k'u dusukun lami ni diinɛ ye k'u dusukun lami pour que bɛsɛw ni jasiw ka taa n y'o de fɔ a bɛ kafiri kɛlɛ ɲɔgɔn kan bilahi a bɛ masuguya kɛlɛ cɛ min bɔra ka kumaw min Diko min yɛrɛ bɛ ka kumaw a bɛ masuguya kɛlɛ parce que i b'i dusukun lami ni kumakan minnu ye i b'a kɛ ni Ala ka kumakan de ye i b'a fɔ ni tɔn min ye e bolo o yɛrɛ yɛrɛ de ye tiɲɛ ye mais olu yɛrɛ t'o sira kan dɛ fo ka diɲɛ wuli jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɔ mɔgɔ maa bɛ se min beretigi ka bere ta jeletigi ka jele ta n'an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ minnu bɛ jamana kunna u ka kan kelen fɔ an ɲɛna an bɛ min faamu jumadon ni Ala y'a jira an na jumadon ye yawmal furqan de wa an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ jumadon n'an tilara an ka rassemblement na gouvernorat mairie impôt diɲɛ Mali fan bɛɛ jamana sɔrɔ bɛ yɔrɔ maliyɛnw ka taa bɛɛ minɛ parce que maliyɛnw de ta don n'a bɛ min a k'o kɛ n'a bɛ min faga a k'o faga n'a bɛ min kunci a k'o kunci n'a bɛ min datugu a k'o kɛ a dan t'o ya Diko b'a dɔn ni siɲɛ sabanan n'ale ye jama wele tuguni u ye gɛnni min kɛ bi n'ale ye jama wele tuguni a tɛ laban foyi la ɲɔgɔn faga ten donc ale tɛ Diko tɛ sɔn ka mɔgɔ wele tuguni a tɛ laban foyi la ɲɔgɔn faga ten a tɛ laban foyi la ɲɔgɔn faga ten a tɛ laban foyi la ɲɔgɔn faga ten bien yaro Mali justice ma kanjimu wele nin kiri la dɛ ayi Mali justice ma kanjimu minɛ i ma interpeller nin kiri la i ma Diko fana interpeller nin kiri la ka sabu kɛ mun de yafara mɔgɔw ma mɔgɔw fɛn fɛn ni sɔrɔla nin kɔnɔ i ye yafa kɛ bɛɛ ye Mali justice Mali faamaw Asimuna ka jama i y'o yafa de ɲini mɔgɔw bolo pour que ko maliyɛn bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ne bɛ n yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ la yan ninnu bɛ ka nin kɛ i b'a dɔn fana i tɛ ka kɛ ni faso ko ye fo maliyɛnw ka se ka nin yɔrɔ de faamu nin tun bɛ ka kɛ waati min faso ko tun tɛ dɛ wallahi faso ko tun tɛ i yɛrɛ ka intérêt i tun bɛ ka kɛ n'o de ye anw ye nin fɔ aw ye dɛ Diko filɛ Makan taga san o san a bɛ taa Makan depuis ninnu ka sa ni bi cɛ san o san a bɛ taa Saudi jamana la minnu sara olu de perdu la minnu perdu lu denw na ko olu de perdu la
awa munu nyere ka suntige tu bolo olu de pernye o de funya non ngo akera John akera o de la akera o de la John de perdi la ifaka kun sababu ye John ye diko ni kaunjim prevu be teme ninkawa dalwa be teme ninkawa pour que ka diko wele ka nyininka adado kana dalwa be teme ninka nga foka jinye wele ziti sitena wele ka jumu ma wele nina surtout ka diko wele male nkunu bu kun fe tendro bebi kun fe tendro ka jamana laje tendro akata billahi diko kanga kelo keleke bi potiko ka boy imamuya ka boy e kangi ka kele sediri kiga kele rere ke minyede fo ninkiri ka tigede mauma no balla mauma kira sabu ye kaninke ere kira sabu ye kulabo me asabu bera mauma la ka kise inti olu no kaminede walde onde do edde onte o niya ebeta saudi dongodo kalo ebeta saudi kanununto femerete o edde onte o wallahi ni etu sara ni mama lao jonde perdi la abasura kera elaw est-ce que yala itunya ke fasoko de la fasoko teo intérêt kanjumu yake fasoko de la non itumba ke olu yere ka place de soro no olu ma place soro har nu ninde be toala olu dale mbala olu dente imusote ibalma surunte malende munum be o e malenya to de ba awla aw de be bokata sadoro me munun sara ni geto la har nu tunyu nyini ga ba foko no kon sara imamu de no fonga do be gafo koni sara imamu no fedro ko be arijine kono su na flow sumunu ni songo kanga sara sumunu ni songo kanga nyini sumunu ikanga keleke sumunu nofe kuka hake nyini diko na soro mago bala ko kele bela jelenge ka jamana donga hake de nyini na soro intérêt tuntede ka kele tumanga ka dabla nunu nyini ni kama bi dabo fanga ko bela jelena non iba fo transition nya be gele o gele ala bu kele ka kunda nunu ifaka baga ka donde nunu faka baga de kanga nyini ka do ne be transition kele wele te bolo ni nintew ne be transition kele kangu kele kun kele mina o ye ninde mamnu saranga dala mba fe ka nyede jonde ufa itiku ka nyini kado nga wati be dro akiribe wati be akiribe fente bo fente nyana bo ngusita rambeta romi yani nga bo video kono kunu senite mo ikumana yekuma chamanfo ma fe lame kosobe ka ferala awa halbi machama lame ne koni be mi fo transition nyana doro sanction anga continue sanction fe o de nyonte memben kali alala ni sanction mbora malika dongodo ne be barada transition ka asimune sukelika be barada nununka mbe ku kele pe ne tenta dogore ne fana ya fo de ne bu kele ku la jamana de nga hera mamru be diaspora ka kerengere nyana oluka hake kamade wallahi billahi nyore fo ko en tant que sanction be ne tu kele de ntu to walide were kana mako dla olula kana sago kula nte jenodi nga en tant que numu ko laje jamana de munu be jamana ko oluga seben kola ko chamamba kono de wallahi ko chamande ba kono be min kalama mbe min do min daluya be ntege ninteka kuma ka kuma nina kwenka ndamman kunendo ninteka boka kuma carte d'identité consulaire inka biométrique inka ninka daluya de donde ne bo defo ne ya ukeleli jo jiebe kan kele ambe ka fara ngonga ka jien kele ne taw contour law we munu ba contour law lu taw soutenir har nawni jiebe nyona awane ba soutenir nawni jiebe nyona awanan dama be nyona ne ba kele mbaw kele ni prévu minye a prévu ya harira de ate wuli bali de donde mbode fo ni sanction ye samba kelenke nebe samba kelenke ka usute ni kata siga fo italanga jamana de don ntawla bla machi nga ni sanction tara hari suina mbe barada e asimuka kasoro mo ka passeport ko manyana bo mo ka nina ko manyana bo mo mu ka identité usoro ika correction make ika fe make nyore fo video kela ti bolo mi be segane la jo ne nya tolo ay nyenya te video kela sila ka fo mi be segane la jo ati non nin kele na wallahi ati parce que ni daluya chama de ba kono ko chama de ba kono ne be min kala mala voilà maw do ba fo bi ko be ka transition soutenu konte ku kele ni na kola ay jien benye sinemba on de la mugu danye sinembe mali de la
akanga bi ambe ka nyesi o mugu kele na ka se go kumbe transition ko to e ba fe te transition fe ba fe o kuma to law ikango mugu e kanga jeka fra transition ka ko tigi kumbe nyogo ya ko tigi kele kabo au ka dugu kolo sanfe ka o kiso tigi toroma o tayira ka foko armée o tayira ka foko asimu o tayira ka foko sukel o yika jamana ni ka faso denya ko de ira awolu keleli te armée keleli yede transition keleli te armée dron keleli yede ani armée te nyogon fanfe fen fula de do ite kelenye mba fo transition nye ka bla ibado hari o don nambora ka video minke ministry o video intaya bla yoro mina ka chi yoro mina abe dawle na prevu bebe nteke ya labana ka boka video minke ministry yere de video intaya chi yoro mina mba be kalama de o da to nteka kuma mbe ko refo mo boloni na ko kele ko nya jo majo de min tafika kuma ni na mo ye kwa ni mama yinkono ninga dawle ya chamande do information ba iriga be ntadi chesima ntadi musosima mbe min fo transition mo yo doro ne yere sigilendo kando de ka sanction ka bo Mali kandoro billahi ni sanction bora Mali ka ne be barada ni transition ka kunu min temena mo nyona ba iriga de temetugun kwa parce que mbe min ke obe jugu ni kunu ntayo mbe min ke de obe jugu ni kunu ntayi mais en tant que ni sanction be ya angata doro an ko be jamana en anta to mo shi bolo mo shi tenaka jugu foy tena don anga jamana nyemawche en tant que nanyere nanga jamana nyemaw nambe anga hake munyunu bolo no doron kelete a mente do jugu sila ka fara jugu sika pour que kanga jamana nyemaw kele on yere beku kele ni na ko la fin retran jugu tere ambe ku kele de kanga hake de di wa mbeka hake nyini mbeka anga hake nyini karsa bola ni jugu de do kele untede ambe anga hake de nyini fama bola on yere fo ne o do fo kuma kele de do mbesa oka kata morbo keta la fo bi fanga mi mbia ambo kele anga hake nyini ni nofe o te juye o tayira mbika fanga fe ntafe ni minya famia te oyo kungo ya ntemu no sira nununga me ne o defo mbesa gi kuma ina parce que nyefu kali tamansoro ni na ko kibariaka aras 24 tika kuma no ne ka horon kandedi ni kuma gelendo fora nkanga boka min de kortige mbe boko de kortige en tant que notia en tant que ni Mali sanction nende do nete transition te asmu kele chogola ka jenye do ala ka mowere unye do ala oui neto ke mo shi enta ke che enta ke musoyi mais ni sanction bora Mali ka har sini ni mbora iba fokono ko che kele min tumbe ka jamana sute ni ko de do nga video nunu ibu taku goshi nyona ibado ka fo che kele min be ka kuma abeka chinye de fo wa video nunu siri site nyokon kalama ka fo ko wa ko be ni video inde takani la goshi na e fo ka jenwuli atise ka kere nimbeka nyini contesti min kono ani nimbeka ke contesti min kono benya ba la rezo sanfa dugolente chela dugolente musola mbe o kankele inde kaya ni sanction taraka bo Mali ka domina o donna de couleur were min tumbe maminyira mo la mo couleur de labo wallahi mbo de labo transition kama minima kaba ko la maranka ken fado mbela nyama de nyaw ma fa mu folo mbeka temenina ko krefe autaro kumi na mbeka tema krefe nin kunde ato mega tema krefe kumina re ani jebe nyona ala kananto jie janfa kono ala kanato ni jebe siana de an kanche sur o mama parce que ambe soldat ye ngani jie yu kam marafa jugu da sisa ndame na kabakola maka nyorombolo ki eta sigilendo jonde kama fama sigilendo jonde kama abeka jonde ka hakenyi adonye jonye folo no la de nindona nin kumana wala nindona wala ai mbo defo yani sanction ka bom Mali ka fere nyini dro mo ku ka passeport soro tugo mi naga kuma bo yoro de kade mo bu ka passeport soro tugo mi jamana koka amma go be nindela sinon ni sanction bora Mali ka be klen fie tiasimu ni misa dande donde avec ni misa ede parce que ne nindi nya di tugo mi na foni nindi alamate sinon ne nindi di tugo mi na de ne re nindi mauka passeport nyini kama ke tugo mi na de ne mago foite nina akira sini ngene ne ka foi mais sanction be en folo alama den dala karafe dala kuma di fiye gundoy wallahi ala kana siranda nduskuna ala kana mblanga londi ngen kono de halbi ala ka to ambeka tie min kele ambeka tie min deme anga to ta siraka de jamate na mbwaka wori tena mbwaka ikadinye mandinye otena mbo sirenka memba don ni sanction bora Malika
ka soro nunu ka passeport ko ma ɲanabɔ mamu ka passeport soro maw ka problème ma résolu a bɛ lakali histoire wɛrɛ la mɔgɔw bɛna dɔn mais est ce que an tun bɛ 24 min dɔ tugun ale de dɔn salo an tun y'a dɔn kɛ cogo min na aw ni ɲinan ta i tɛ kelen ye dɛ i tɛ kelen ye dɛ n sigilen don n bɛ lamɛn na hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'an sago ka ɲɛ ala ka basigi d'an ma faso ni diinɛ ala ka n'u bila minan kelen kɔnɔ dɛ a ye faso bila damana an ka faso lajɛ ka baara kɛ ni faso ye k'an ka faso dɛmɛ a banna i bɛ se k'i faso dɛmɛ k'i ka diinɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i ka diinɛ ma dankari faso fana la dɛ a ye nin faamu diinɛ tɛ faso jɔ diinɛ tɛ faso jɔ maliyɛn ni mana nin faamu dɔrɔn aw b'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana bɛ sira o sira kan parce que ani diinɛ ma ɲagami ɲɔgɔn na ani imamu ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ani mori ma gɛrɛ ɲɔgɔn na a ma taa kunkolo di mɔgɔ si ma awa diɲɛ y'an bonya Afrique bɛɛ wulila k'an soutenir mais n'a y'a gɛrɛ moriw la k'a gɛrɛ alimamiw la k'a ni diinɛ de ɲagami ɲɔgɔn na population hali a tɛ 60% sɔrɔ tugun surtout Afrique yɛrɛ kɔnɔ kɔni mɔgɔ yɛrɛ t'a soutenir an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de vive le Mali vive l'armée malienne vive un peuple, un but, une foi. Salut Internet. Ka